Anong gagawin, baby? Anong gagawin natin? O, sige, tara. Ay, luluhod daw eh. Pepray daw. Doon ka, kuya, para kita sigaw. O, tara na. Luhod na tayo. Pepray na tayo. Pepray na tayo. Nakaload na. Pray na tayo. Saan ang mom? Tara. Tara, pray na tayo. Hi. Si Gabi, huwag magalaw, kuya. Babay muna, babay. Bye-bye. Kiss muna, kiss. Kiss. Kiss muna, kiss. Hindi abot. Hindi abot, baba ka, kuya. Kiss muna, kiss. Hindi man abutin, hindi man. Ang bait naman. Baba ko, kuya, baba mo. Yapos pa, yapos. Maiting. Ano doon? Bye-bye. Oops. Pepray na tayo. Paano ba mag-pepray na? Mami din. Ano gagawin ng mom? Pepray na. O, amen ka na. Ganito. Amen. Kita si Gab. Ayos na, mom. Si Gab lang. Kita si Gab. Pray. Oh, kay Mama Mary. Okay, pray na. Mama Mary. Aba, kumahawak kay Mama Mary. Papa Jesus, I love you po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mamaya na pagdating ni Lolo, ha? Okay, tapos na. Thank you, Kuya.